আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার দিন দরদি ভাই সকল, আমি আপনাদের নিকটে একটি ইসলামিক ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সেই ভিডিওটি হচ্ছে উজুর শেষের দোয়া। এই দোয়াটি আমি আপনাদের নিকটে পরিবেশন করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। سبحانك اللهم وبحمدك 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 أشهد أن لا إله إلا أنت 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 أستغفرك وأتوب إليك 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك